Di Indonesia banyak banget zero to hero story, dimana kayak gue dari nol tiba-tiba gue punya 5M di dalam akun gue karena gue masuk. Hi. Hello. Hi there. Hi. Well, Excited. everyone, thank you again for joining Over Coffee podcast presented by Pensive. Dengan saya Sfarina Situmorang. Saya hari ini ditemani oleh Kath Halim. Welcome. Thank you for having me. Kath Halim adalah seorang co-founder dari Kisaku. Yes. It's a coffee chain company and Coffee. also Taboo Tuesday. Taboo Tuesday. Yeah, Yes. Taboo Tuesday itu apa? It's a podcast talking about ngebahas tentang topik yang sangat tabu di Indonesia, Wow. made by women Yeah. untuk perempuan dan wanita lain. Okay, so you're very passionate about women empowerment. I would say so, ya. Tapi kali ini kita juga mau ngebahas kalau Kath ini seorang yang sangat passionate tentang NFT atau non-fungible token, Yes. right? Yes. Dan kamu sangat aktif melakukan weekly education tentang NFT, Yep. blockchain, Cryptocurrencies. cryptocurrency. Wow. Okay, how did you get started? Itu gimana? Oke. Bisa mulai. Jadi tahun 2019 gue mulai investasi di cryptocurrency. Tapi sebatas kayak ya udah kalau punya duit gue masukin ke Bitcoin, Ethereum. Saat itu kayak ya udahlah nggak gitu ngerti kan, didn't really have time, nggak punya waktu. Ya udah nabung lewat cryptocurrency. Terus tahun lalu 2021 di awal 2021 kan Clubhouse ramai banget, ya kan? Dan gue tuh lumayan aktif di Clubhouse, and itu adalah tempat di mana Taboo Tuesday juga berlahir, gitu. So I was very active on Clubhouse karena gue tipe orang yang suka sharing, suka dengerin orang cerita, dan Clubhouse tuh kayak perfect opportunity while you're multitasking and you can listen in, ya kan? Di saat itu gue tuh sering banget pagi waktu Indonesia Barat ya. Ngedenger kayak orang-orang cerita tentang non-fungible tokens, dan mereka tuh sering banget ngumpul. Di saat itu gue kayak apaan sih ini, kayak nggak ngerti, like what is this, right? And also di saat itu pengetahuan tentang blockchain dan cryptocurrency juga sangat terbatas. Jadi cuma tahu okay, people are trying to make some sort of art, seni, okay. Nah terus nggak pernah di action. Ya kan, nggak pernah dilakukan sesuatu tentang NFT, nggak pernah cari tahu di saat itu. Dan tahun lalu di bulan Juni kali ya, tiba-tiba salah satu sahabatnya partner gue di Kisaku tuh menjadi kayak multi-millionaire, like millionaire overnight. Yeah. Dan Miliuner dalam US dollar? US dollar, US dollar. Dalam rupiah. US dollar. Alright. Nah, dan setahu gue sosok orang ini itu dulu struggling banget dengan karya-karyanya. Ya karyanya sih terkenal ya, tapi terkenal bukan di Indonesia. Terkenalnya di luar negeri, tapi ya wanna say like dia tuh terkenal Takashi Murakami juga enggak ya. Jadi kayak shocking, right? Like oh how was that possible? Nah di saat itu kayak mulailah. Jadi benar-benar dari nol terus jadi Ya, multi-millionaire. jadi dia itu udah 10 tahun berkarya illustration. Dia seorang seniman. Artist. Okay. Artist. And his name is, I can also reveal this because his dogs. He's a creator, one of the creators of Oniforce. Okay. Yeah. So he goes by God Complex. Dan emang God Complex ini nama pseudonymnya gitu. pseudonym of his art, right? Dan salah satu hal yang bikin gue kayak wow banget, because gue tahu dia orangnya passionate banget tentang karyanya, dan orangnya sangat idealis, dan gak semua orang tuh bisa terima karya yang dia buat. Tapi karena NFT tiba-tiba membuka jalur dia. So I was like really amazed by this, like how did somebody who 10 tahun berkarya, mau pakai sosmed, mau pakai itu, there were still opportunities that were untapped. Yeah. So that really got me started. Bener-bener kayak okay, which NFT should I buy? Kayak kan. Pertama kali, aduh sebel banget. Pertama kali tuh nanya temen dong, which NFT should I buy? I remember my first NFT was called Crazy Koalas. Okay. And I spent like 0,19 ETH. Okay, not a lot, right? But at that time, Ethereum lumayan tinggi lah ya. Jadi kayak that was not small amount juga. Terus rugi banget.
karena rugi sebel banget. Ethereum di bulan Juni 2021 is about what? 3.000? Apa enggak? Hampir 4, probably 4,500. Oh, lagi tinggi waktu itu lagi ya, tinggi. 4.500. So, 0,19 lumayan itu Lumayan. sekitar. Itu belum gas fees lagi. Iya, jadi ya anggaplah sekitar 4 juta lah, 3,5 sampai 4 juta lah ya. Oke. Let's just anggap that Lebih lah. amount. Lebih. Lebih. So, sebel banget kan, kayak the first NFT ya baik, kok orang-orang make money, gue enggak ya. Yeah. So because of that, gue kayak, you know what, I am going to learn everything about NFTs and how I'm going to make money. Iya. Nah dari sana gue bener belajar. Gue tuh kayak agak mungkin psycho kali, ekstrim. So I was living in Bali at that time. Jadi gue itu tidur setiap malam tuh tidur jam 1 jam 2 pagi. Jam 6 pagi gue udah on lagi. And before I go to bed, gue tuh nongkrongnya di Discord, Twitter, YouTube. Bangun tidur, the first thing aku buka tuh Discord. So I spent so much time on it that I started learning. Kayak okay, ternyata there are so many things about NFTs yang gue tuh nggak tahu about blockchain, right? Because fundamentally dia pakai teknologi blockchain. Jadi a lot of things in NFTs are actually products that are very similar to decentralized finance, to like yield farming. So it was like a light bulb moment for me. And what I realized was my online friends, whom I've never met before, itu banyak banget bankers, poker players, professional poker players, developers, programmers, and they were like legit people, and they were all kayak so willing to share information. Jadi gue belajar yield farming itu dari my online community, my online friends. Gue belajar di Discord. Okay. Belajar tentang tokenomics itu juga dari mereka. Belajar tentang gimana baca kontrak, sesimpel kayak baca kontrak and seeing okay what are the things you should look out for. Smart contract. Smart contract. Like Ethereum smart contract. Minting from like smart contracts. Like I learned everything online. Right. And it was like kayak wow. Because I think by the time end of last year, I already had this data and bank of information. Kayak sampai orang-orang yang sebelum gue itu masuk ke NFT, mereka kayak kaget, where are you learning all of this information from? How are you looking at all these projects and etc. Terus gue kayak, wow, I just spent a lot of time in it. That's how I really got started. Dari jam 6 pagi sampai jam 2 pagi. Tidur, bangun, lihat NFT lagi. Lihat NFT lagi. Okay. Lihat NFT lagi. So it was very intense. I think even my boyfriend at that time, he was like, yo, you gotta like take it easy. Yeah. You gotta take some off screen time. Jadi kayak, that's how I really got started. I really got interested and really started to like think kayak, kok dunia blockchain, no wonder banyak banget yang gak ngerti. Karena bahasanya susah, produknya susah, terus it's a wild world, right? So then it came to this point where my friends around me mau belajar tentang NFT. Apa sih ini NFT? Kalau kayak lagi ngebahas tentang ini, gimana gue cara beli? Kayak how do I even create like a digital wallet? Karena itu gue bikinlah kayak okay, so tadinya kelas gue itu dari WhatsApp. Okay, like hey, this is how you download MetaMask. Alright, this is how it's gonna generate password. All lewat voice note, ketik. And then it came to a point where a lot of people tuh nanya, kayak udah terlalu banyak kayak, you know what, I cannot answer it one by one. Mending gue tuh bikin kelas deh. Jadi bikin kelas tuh tadinya untuk sahabatnya sahabat gue, immediate circle. My sisters who never believe in blockchain or cryptocurrencies, tiba-tiba mau belajar. Teman-teman yang kayak mau cari cuan, yang gampang cari cuan, juga pengen belajar. Terus makin rame gitu. And karena materinya yang dari awal, yang gue juga kayak, oh my god, like I don't know what to put in this like NFT class, right? Jadilah kelas gratis di mana ini introduction ke blockchain, cryptocurrencies, dan NFTs.
gitu. And I think Gozali really helped, right? Karena di saat Gozali benar-benar menjadi kayak dia punya miliaran rupiah, orang tuh kayak, oh my god, I need to learn about this karena gue bisa menjadi the next Gozali. Yeah. So there are so many things to unpack from that story. Tapi maybe we go from jadi kamu udah jadi multimillionaire belum sekarang? If I'm a multimillionaire, I won't be telling to like the world. No, not yet. Unfortunately and fortunately, not yet. Okay. Yeah. You still have a lot of time and opportunities. I still have a lot of time. Yeah. Okay. Unfortunately, I'm not Gozali. Okay. I know that our audience is a little bit more technical gitu ya. Terus juga mungkin udah sebagian besar tahu. Tapi if there's anyone yang belum ngerti banget, how would you explain what NFT is? So NFTs, I would really break it down to apa sih arti kata non-fungible token. So basically, it's just a fancier word untuk unique token, right? Unique token. Kenapa bisa unik? Ya karena pakai blockchain, karena pakai teknologi blockchain. So that's how I'll explain NFTs. And gue juga akan bilang NFT itu adalah salah satu produk di dalam ekosistem ini. Dan produk ini nggak besar gitu. This is just one tiny part of what you have in the ecosystem. Yeah. Okay. So kamu running kelas seminggu sekali? Seminggu sekali. Yeah. Terus masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Okay. What did you learn from that? What did I learn from it? Oke, jadi banyak yang ikut kelas gue itu perempuan. Perempuan dan mereka itu antara ibu rumah tangga, entrepreneur, pengusaha, or they are working in a startup dan lain-lain. Banyak sih varied. But what I learned was banyak yang penasaran banget dengan dunia blockchain, dunia cryptocurrency, dan bahkan NFTs. Banyak yang datang itu sebenarnya untuk belajar NFT. Tapi tanpa kita belajar tentang fundamentals of blockchain, kita tuh nggak akan ngerti NFT itu apa dan kenapa itu so significant. So after coming to my class, I think one of the greatest thing that I learned about them is mereka tuh penasaran banget untuk mau belajar advanced class. Kayak setelah introduction, what's next? Right? What can I learn next? How do I even get on it? How do I start? Karena sejujurnya blockchain itu lumayan overwhelming. Apalagi untuk orang yang bukan di dunia teknologi ya. I mean, even for me, like I was involved in technology. I know about the latest trends, but I was still like, struggling. Yeah, you're not a programmer. You don't know, all these different coding languages juga. Correct. Okay. So conceptually you understand, tapi how it actually really works gitu ya. Itu susah untuk dimengerti. Terus I think people don't understand what misalnya konsep-konsep kayak decentralization, right? Jadi kayak cryptocurrency itu dianggapnya cuma kayak ya udah asal beli Bitcoin, beli Ethereum udah gitu kan. A lot of people are like that. Mereka tuh udah investasi di cryptocurrency, tapi mereka tuh nggak tahu kenapa gue beli Ethereum, kenapa gue beli Bitcoin. Karena they just don't know. They don't really understand. Oke, di balik itu, bahkan the most simple thing like market capitalization aja, mereka tuh nggak paham konsepnya. Jadi kayak, so hopefully like more educational materials can really go out. Apalagi untuk orang Indonesia ya, karena di Indonesia banyak banget zero to hero story, dimana kayak gue dari nol tiba-tiba gue punya 5M di dalam akun gue karena gue masukin ke dalam Shiba Inu coin, Dogecoin. Kayak yes, it can happen, tapi that's only like 0,01% gitu. Populasi kita. And maksudnya most people probably invest, tapi sebenarnya mereka berspekulasi hanya untuk kenaikan, jadi capturing value-nya itu dari kenaikan harga Bitcoin atau Ethereum. Benar. Dan nggak pernah bener-bener coba make utility Bitcoin atau Ethereum itu bisa diapain lagi sih? Dan kenapa kita mesti pakai Ethereum atau Bitcoin? Kenapa kita nggak pakai US dollar? Kenapa kita nggak pakai Indonesian rupiah? Itu kan beda banget sebenarnya, right? Atau misalnya kalau udah ada US dollar terus
ngapain kita beli USDT atau USDC and then ada stable coin gitu, kenapa mesti exist that thing gitu. Dan kayaknya orang masih kurang paham beneran menggunakan cryptocurrency itu seperti apa gitu. Padahal I mean now udah pakai ada perang segala jadi kayak utility of the cryptocurrency itu actually increased, right? I mean a lot of people are, di Indonesia ya, fundamentally banyak yang udah mulai investasi di saham, terus belajar tentang produk investasi yang alternatif. Tapi mungkin di kalangan cryptocurrency, orang tuh masih kurang paham karena sejujurnya agak susah untuk cari informasi yang benar-benar edukatif. Banyak informasi yang spekulatif. Nah, di dunia NFT, I've seen it all around. Dan bias juga. Very mereka biased. Biasanya punya agenda tersendiri. Betul. And itu adalah kayak konsep decentralization, right? Karena, there's always pros and cons. Dan banyak orang di luar sana tuh nggak ngerti. Kayak sebenarnya investasi di NFT, itu it's very, very high risk. It's double the risk, right? Dan orang tuh nggak ngeh. Karena nggak dibelak-belakan dikatain kayak you have cryptocurrency risk and you have within a cryptocurrency product risk. So you have to benar-benar mikir kayak ini apakah masuk ke dalam risk appetite kita sendiri. Dan going back to utility atau kegunaan gitu ya, maksudnya orang itu kan gue sekarang bisa investasi di saham, gue bisa investasi di produk derivatif gitu ya, misalnya it could be bond, it could be anything lain-lain gitu ya, bisa investasi di reksadana gitu kan, terus gue bisa investasi juga nih di kripto gitu kan misalnya, atau gue investasi forex lah, atau gue beli currency lain gitu, gue taruh uang gue ubah Indonesian rupiah gue jadi US dollar misalnya gitu kan. Nah, kayaknya yang banyak orang juga masih belum paham adalah kalau kita beli saham satu perusahaan, memang yang kita bisa lakukan adalah we can trade it. Kita bisa trade, kita bisa invest jangka panjang, ya udah kita biarin aja sampai harganya naik banget. Kita bisa tunggu dividen, ya kan? All these things. Kita bisa vote untuk perusahaan tersebut. Kalau misalnya untuk cryptocurrency, misalnya kalau kita beli US dollar atau kita beli euro, gimana cara kita spend-nya gitu? Kita pakainya tuh bisa diapain sih? Kita kalau bisa ke luar negeri kita bisa pakai gitu kan sebagai uang tukar, tukar gitu ya. Kalau misalnya cryptocurrency is actually interesting karena gunanya bukan cuma itu aja tapi bisa benar-benar diutilize. You can interact with this Web3 world, right? And it's the only way to interact with the Web3 world. The buy-in. Jadi kayak harus pakai cryptocurrency. And on top of that, actually misalnya sangat beda kalau kita punya US dollar, terus kita mau kirim US dollar kita through the banking system, ya kan, pakai Swift code atau pakai apapun, sama kita punya USDT atau USDC, terus kirim-kiriman langsung from the blockchain, gitu kan. Dan kalau orang belum nyampe ke level dia pernah kirim uangnya, pernah transfer, dan membandingkan dengan proses transfer dari rekening bank kita ke rekening bank di luar sana, dan berapa lama itu untuk sampai gitu ya. Terus nggak cuma itu aja, tapi kalau aku pengalamannya misalnya aku kirim uang US dollar ke Amerika, itu beneran dari rekening Indonesia, lo harus transfer dulu ke rekening US dollar, dari US dollar itu udah kena fee, habis itu lo kirim lagi ke sana, ya kan, terus diterima di sana, habis itu dipotong lagi, ya kan, it's like that, gitu. Sementara kalau kalau gue udah punya uang USDT atau USDC atau USD, whatever stable coin of your choice, you send it and correct. langsung gitu, ya kan? I guess people are not aware karena belum pernah kayak mempunyai kebutuhan untuk mengirim uang dari satu negara ke negara lainnya. Jadi they never really thought, actually cryptocurrency adalah salah satu one of the biggest advantage adalah kecepatan. Ya, uangnya itu ke transfer gitu. Jadi kalau di dunia bisnis kita kan sebut cash flow is like king, right? When you get the cash, itu adalah di saat like you actually make money, right? But if you don't receive the cash, you're actually losing opportunity. Right. Jadi 1-2 hari aja tuh berpengaruh. Yeah. Because you can do a lot with you can do a lot with
I mean kalau dulu gue kerja di bank, di bank itu kan setiap hari perusahaan yang paling besar mereka kan jual beli gitu, because that's how they manage their cash flow and that's how they earn profit dari cash flow mereka kan. Jadi kayak itu sesuatu yang mungkin di negara ini mungkin belum catch up ya, karena ya negara kita juga banyak banget yang belum bankable. Banking itself itu privilege. Nggak semua orang tuh bisa punya access ke banking system. Dan interestingly dengan cryptocurrency atau Web3, you don't need a bank, right? Yes. Anymore, gitu technically lah. Until mungkin ada regulasi baru. Okay, but digression. Going back to NFT. Kalau NFT kan beda tentunya dengan cryptocurrency, ya. Dan mungkin yang lebih bikin orang tuh tertarik atau lebih interested in investing atau beli NFT daripada crypto, karena ada gambarnya atau ada videonya, ada suaranya, what could be anything, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang bisa dilihat, nggak cuma quote-quote, ya kan? You think that was like one of the biggest draw-in of NFT? Absolutely. Kalau menurut gue ya, dan ya debunk me if you will. Jadi menurut gue, orang itu majority orang di dunia ini maunya yang cepat, maunya yang kayak sesuatu yang mereka bisa ngerti. Orang itu nggak suka konsep yang, aduh ini harus panjang gitu. Yaudah aku mau yang tinggi cepet, mikirnya gitu. Terlalu tinggi. Orang tuh cenderung nggak suka mikir kan. Jadi NFT masuk di saat kayak it makes a lot of sense because di dunia kami kan emang visually driven. Everything about how you look, what we see, right, what we hear, or what we touch. Jadi NFT really took, I would say, blockchain a little bit more mainstream because it made a product di mana orang-orang tuh sekarang yang nggak ngerti blockchain atau apapun sekarang bisa loh kayak ngerti, oh ini gambar bagus, and gambar itu kalau harganya naik, it validates yourself and you feel good about it, right? But you don't understand the fundamentals, which is ya udah kayak yang nggak apa-apa juga selama naik. Nah kalau turun kayak di pengalaman gue pertama, ya kenapa ini gambar yang lucu banget kok bisa turun ya harganya? Nah, that's when you start questioning, okay, why, right? Kenapa gambar ini lucu, gambar sebelah juga lucu, tapi gambar sebelah tuh harganya bisa naik gila-gilaan, gitu. So, yang pembelajaran yang paling, sulit, the hardest lesson learned lah ya, selama involved in NFT itu apa? Banyak sih. Mulai dari mana? Mulai dari mana? Aku kayak mulai mungkin dari pembelajaran paling susah. Dunia decentralized itu serem for me. Kenapa serem? One is you see a lot of things yang di dunia ini yang seharusnya kalau ada kode etik, ada legal regulations, itu nggak akan pernah terjadi. So things like insider trading, things like scams, things like all of these things orang cuma ambil duit abis itu dia kabur, orang cuma kayak gitu penipuan. Nah, kan kalau misalnya di dunia beneran kayak yang kasus yang lagi marak sekarang pasti ditindak lah. Bener. Jadi kayak itu sesuatu yang gue juga belajar kayak dunia ini tuh kayak there's no rules, right? Mungkin karena gue kan lahiran 92, jadi gue nggak pernah ngelewatin kayak banyak kayak the changes in regulations in the world where contohnya saham dulu pasti ada insider trading, there's tons of it. I've read it in my textbook, but I've never been through like the era di mana insider trading dari boleh ke nggak boleh, terus dari ada no entry antitrust regulations, sekarang ada antitrust regulations. So
these are the things that gue belajar tentang decentralized world. Like you have to be very careful, like, and you have to know. You have to really question kayak ini orang kalau ngomong A, are they serving their own agenda or not, ya kan? Ada nggak sih bias mereka? Which most of the time yes, pasti ada. Yeah. Dan juga orang-orang yang terlibat di project-project NFT ataupun Web3 kan juga nggak semuanya beneran identitasnya itu real, ya. Real dalam artian mereka mungkin hanya menggunakan pseudonym, ya kan? It could be anyone, kita juga nggak bakal tahu dia siapa, gitu. Jadi ibaratnya kalau kita udah berani spend uang di situ, harus berani hilang juga karena bisa jadi dia nggak akan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. You're buying the risk, right? Like, I mean, it's a very risky product. Of course, risky product itu returns-nya lebih tinggi, tapi juga the risk is very high. And belakangan ini gue juga lihat di dunia NFT itu ada organisasi di mana mereka mulai kayak ngebikin produk di atas NFT, like sehingga there are code of ethics, there are moral values yang bisa diintroduce ke dalam dunia atau ekosistem NFTs. So that is very interesting. And these are people yang udah docs themselves, right? They are people like, from Harvard, Stanford, they're all developers, they're all people yang docs kayak, itu artinya identitasnya kayak diverifikasi juga. Karena kalau di dunia Web3 kan kayak, gue bisa bilang, nama gue Farina nih, tapi kan nggak ada yang benar-benar verify. Tahu kalau itu beneran gue gitu. Correct. The last 6 months juga banyak keluar kayak, ada influencer yang mungkin sangat terkenal, tapi ternyata influencer ini udah run a lot of Ponzi schemes. Punya kayak online casino di mana orang kalau udah main uangnya nggak akan pernah bisa ditarik. Ya, jadi banyak sih yang kayak emang terlibat dengan real world criminal cases. So you gotta be careful. Right. Jadi itu pembelajaran kamu. Ya. Oke. Project-project NFT yang kamu waktu di awal-awal gitu ya mungkin yang really you were excited about, atau ada nggak beberapa yang mungkin bisa diceritain gitu kayak why did you invest in them? Right. Ada banyak. Okay, so there's a few. I think satu project orang Indonesia, Superlative. Gue personally suka seni dan gue suka support seniman. But of course dari dulu gue nggak pernah beli seniman fisik ya, kayak produk seniman dimana seninya itu fisik, karena I just don't have space dan gue juga nggak tahu gue berapa lama tinggal di Indonesia. Itu satu. So Superlative ini gue suka banget komunitasnya karena gue dari awal kayak bener-bener kayak engage banget dengan community-nya, dan orang-orangnya emang bener genuine banget. They really wanna put their heart into like building ecosystem dimana banyak kayak seniman bisa be showcased, right? Kedua, I would say ini Superlative yang di Bali bukan sih projectnya? Benar, di Bali. And then ada juga contohnya Boss Beauties, right? Nah di saat gue baru mulai NFT itu World of Women, which is a women empowerment NFT project, itu udah lumayan terlalu mahal ya. So it was really out of my budget. Terus gue ketemu project yang dimana mereka juga sangat supportive terhadap development of women, right? Mereka udah 10 tahunan running a social organization di mana mereka bener kasih beasiswa untuk anak-anak muda, perempuan untuk belajar. Nah itu satu yang gue suka banget dan akhirnya gue juga beli gitu. So there are a lot of projects sebenarnya I really like. There are some projects gue beli bukan karena art, karena gue tahu itu akan membuat profit. Right. So there are things yang gue beli karena gue percaya banget dengan their vision. There are also things that I buy which I know will make money. Yeah. So has it been profitable for you? Fortunately, yes. Okay, that's really good. Yes. Nah, maksudnya kan market NFT juga naik turun ya, kayak like any other markets, ada bear market, ada bull market, gitu kan. Nah, sekarang itu agak bearish, very right? bear, very bearish, right? Jadi banyak harganya turun gitu. Do you have any strategies on? Or just share like what you actually do. How do you decide like
mau beli yang mana, terus ngeliatinnya apa, abis itu belinya kapan, dan segala macam. Maybe just share about that. Oke, jadi mungkin di awal strategi gue invest NFT itu agak beda ya. Jadi di awal itu gue mulainya dengan 1 ETH. Ya kan 1 ETH ya, 0,19 tuh udah beli crazy stupid Itu udah turun. udah tinggal 0,81. Ya. Oke. Jadi strategi pertama tuh adalah, gue tahu gue itu cari profitability dulu. So no matter what, gue harus flip. Gue nggak akan hold. Nah, ini strategi di awal mungkin 3 bulan pertama ya. Bener patungin project yang orang-orang market sentimentnya tuh bagus. Jadi orang-orang itu punya high expectations because itu akan ngedrive fear of missing out. Dan itu you can get profit from it. So those first 3 months really thinking about how do I flip my way up to double of my portfolio. So right now my strategi gue udah lumayan berubah ya. Jadi sekarang strategi gue adalah gue nggak bisa setiap hari patungin kayak Iya, ngeliatin, nggak mungkin. Oh, jadi udah nggak tidur sampai jam 2 pagi lagi. Enggak, So that's why thank God, because you cannot do that for more than 3 months. You will die literally. So sekarang strategi gue tuh lumayan berubah ya. So I came across one of these Twitter threads, and this person itu nge-describe strategi dia, di mana sekarang gue juga adopt that particular strategy. He said, buy into a project that you really like, right? You really like. It's either because lo suka sama timnya, lo suka sama komunitasnya, atau lo suka sama artnya, okay? Really build your network within that project. Jadi bener-bener kayak get to know siapa sih yang beli, siapa sih yang kayak jual. Terus be there untuk menjadi the person people look for when they come into the Discord. Oh, this person udah lama ya nongkrong di Discord, dia OG, dia tuh pegang NFT-nya sejak lama, he's a believer. And then use that to your advantage. Nah, how to use that as your advantage? Jadi contohnya kalau ada orang yang mau jual dan ada orang yang mau beli, dia jadi middleman-nya. So you actually cut a lot of costs, right? Because you're not on OpenSea. OpenSea takes 2.5%. So you probably take 1% of the itu. And because it's through wallets to wallets, royalty-nya itu kan, you can actually not pay it, right? So be the person who really spends time in just one community. Nah, sekarang gue juga adopted that strategy. I just patengin kayak NFT yang gue udah beli dari dulu dan gue masih pegang, and I just hang out in those communities, right? Gue dapat alpha information from those channels, dan gue udah kayak ya udah strategi gue bukan cari whitelist anymore. Strategi gue adalah gimana gue dapat project di mana mereka tuh punya akses ke whitelist yang lain, dan komunitasnya kuat untuk bisa bantuin cari gitu.